dikatakan pasukan pertahanan Israel IDF diinstruksikan untuk bersiap membongkar jaringan terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza, dan perintah itu diungkap langsung oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, tepatnya setelah pemerintah Israel menaikkan kesepakatan gencatan senjata dengan militan sayap kanan Hamas. Katz menyebut operasi pembongkaran terowongan ini sebagai tantangan utama bagi Israel setelah fase pemulangan sandera tribuners. Katz ini menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara langsung oleh IDF, namun juga melibatkan mekanisme internasional di bawah kepemimpinan dan pengawasan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat akan menyediakan dukungan teknis, logistik, dan juga intelijen, termasuk penggunaan sistem pemetaan bawah tanah dan sensor modern untuk membantu IDF melacak struktur terowongan Hamas yang kompleks. Sementara itu, untuk menjamin proses mekanisme, Amerika Serikat turut melibatkan para ahli pertahanan dari Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari koalisi stabilisasi Gaza. Dan langkah ini disebut sebagai tahap penting setelah proses pembebasan sandera yang sedang berlangsung dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sementara itu, pembongkaran terowongan Hamas ini merupakan makna utama dari proses demilitarisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas sebagaimana disepakati dalam kesepakatan gencatan senjata. Pembongkaran terowongan Hamas ini menandai fase baru dalam rencana gencatan senjata bertahap yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September 2025. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Great job. President Abbas of the Palestinian Authority. See, we have them all. We have them all. Good, great. It's good to have you. And so many others. I have a list here. This first three rows and what's standing behind me, I don't know why they chose to stand, but that's there. They're going to be very famous tomorrow, all of them. We have the Arab League is represented by His Excellency, and thank you very much for being here. Thank you very much. We have Armenia, and Azerbaijan. That's a little war that we stopped. That's a little war. There they are. Look at them. They're sitting. When I met with them, it was in the Oval Office. They fought for like 31 years or some crazy number. And they had one sitting on that side of the Oval Office, one sitting. By the time we finished in 1 hour, they were both hugging each other. And now they're friends and they're getting along great. Look at it. So I want to thank you both. That's incredible. Really incredible. So you have Armenia and you have Bahrain. You have Canada. It's so great to have, in fact, the president called and he wanted to know if it's worthwhile. He knew exactly what it was. He knew the importance. Where's Canada, by the way? Where are you? Where are you? He knew the importance of this. He said, I want to be there. So many people have done that. They called. I mean, they heard about it. And these are not people that can do that very easily. They have pretty big schedules, to put it mildly. The most powerful people. And I appreciate you being here very much, Mr. President. Fantastic. Fantastic. And Cyprus, Egypt, the European Union, it's a lot of countries. France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where? Menteri Luar Negeri Sugiono membantah kabar yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Israel besok. Kabar tersebut dimuat oleh media Israel, The Times of Israel, pada Senin 13 Oktober. Artikel berjudul Presiden Indonesia akan tiba di Israel besok tidak mencantumkan sumber jelas. Media tersebut hanya mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ke Tel Aviv akan menjadi yang pertama kalinya. Hal ini tentu menggemparkan Israel karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. The Times of Israel juga mengungkit pidato Prabowo di PBB pada September lalu yang dianggap memberi kesan baik kepada Israel.
Apalagi Presiden Indonesia menggunakan salam penutup multi agama termasuk Yahudi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar Prabowo akan ke Israel besok, Menteri Luar Negeri Sugiono dengan tegas membantah. Ia memastikan kepala negara akan langsung pulang ke tanah air seusai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Pada KTT ini, Prabowo akan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian, perdamaian, dan penghentian perang di jalur Gaza. Sejumlah kepala negara juga akan hadir seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Raja Yordania Abdullah II.